Halo semua, hari ini kita akan mempelajari salah satu topik paling menarik dalam deep learning, yaitu Convolutional Neural Network, atau biasa disingkat CNN. Saya akan memandu kalian melalui pengenalan dasar hingga arsitektur penting yang membentuk CNN. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 3 poin utama. Pertama, pengenalan mengenai CNN. Kedua, kita akan melihat arsitektur dasar CNN, termasuk bagaimana CNN bekerja dengan data citra. Ketiga, kita akan mempelajari contoh arsitektur CNN yang telah digunakan dalam berbagai aplikasi. Pertama, mari kita kenali CNN sebagai salah satu jenis jaringan saraf tiruan. Ada 3 tipe utama dalam neural network, ANN, RNN, dan CNN. ANN adalah jaringan saraf tiruan umum, sedangkan RNN lebih sering digunakan untuk data berurutan, seperti teks atau data waktu. CNN, di sisi lain, dirancang khusus untuk bekerja dengan data visual seperti gambar dan video. Seperti yang dikemukakan oleh Valueva pada tahun 2020, CNN adalah komponen penting dalam deep learning yang mendukung banyak aplikasi dalam bidang fisik komputer. Salah satu hal yang membuat CNN unik adalah kemampuannya untuk mengenali pola-pola dalam gambar, baik pola sederhana seperti garis atau tepi, maupun pola kompleks seperti wajah manusia atau objek tertentu. Dalam memahami CNN, ada beberapa terminologi penting yang harus kita pahami. Salah satunya adalah convolution, yaitu konvolusi, adalah operasi matematika yang menggabungkan data input dengan filter untuk mengekstraksi fitur tertentu, seperti tepi, tekstur, atau pola. Filter, yaitu menyaring, adalah matriks kecil yang digunakan dalam operasi konvolusi untuk menyoroti fitur tertentu pada data input. Feature map, yaitu peta fitur, adalah hasil dari proses konvolusi, yang merepresentasikan fitur yang telah diekstraksi dari data input. Pooling, yaitu penggabungan, adalah teknik untuk mereduksi dimensi data dengan mengambil nilai maksimum, max pooling, atau rata-rata, average pooling, dalam area tertentu, sehingga mempercepat komputasi dan mengurangi overfitting. Fully connected layer, yaitu lapisan yang terhubung penuh, adalah lapisan terakhir dari CNN, di mana setiap neuron terhubung dengan semua neuron di lapisan sebelumnya, untuk membuat prediksi akhir. Activation function, yaitu fungsi aktivasi, adalah fungsi nonlinear yang diterapkan pada output neuron untuk menentukan aktivasi atau keputusan yang harus dilakukan, seperti ReLU atau sigmoid. Algoritma backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk mengoptimalkan bobot jaringan melalui propagasi mundur error dan perbaikan bobot berdasarkan gradient. Loss function, yaitu fungsi loss, adalah fungsi yang menghitung selisih antara prediksi jaringan dan nilai sebenarnya, digunakan untuk mengarahkan pembaruan bobot dalam pelatihan. Optimizer adalah algoritma yang digunakan untuk menyesuaikan bobot jaringan guna meminimalkan fungsi loss, seperti SGD, ADAM, atau RMS-prop. Dense, yaitu dipadatkan adalah mengacu pada lapisan fully connected, di mana semua neuron saling terhubung. Istilah ini sering digunakan dalam jaringan syaraf untuk menyebut konektivitas penuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan arsitektur CNN. Secara umum, CNN memiliki 2 bagian utama, bagian feature extraction dan classifier. Pada tahap awal, CNN menerima input berupa gambar, seperti yang terlihat pada ilustrasi di sini. Gambar tersebut terdiri dari piksel-piksel dengan nilai tertentu, biasanya dalam rentang 0 hingga 255. To support the production of more high-quality content, consider supporting us on Patreon or YouTube membership. Additionally, consider visiting our parent company Earth-1 for sustainable living made simple. Throughout this deep learning series, we have gone from the origins of the field and how the structure of the artificial neural network was conceived, to working through an intuitive example, covering the main aspects and some of the many complexities of deep learning. Now, all these videos have only been focused on one type of neural network, the feed-forward network. The focus of this video then will be to initiate discussion on another very popular and important neural network architecture, the convolutional neural network. For our discussions on convolutional neural networks, we will go with a very common example, number recognition. The reason this example was chosen is because of this great interactive resource by Adam Harley, a robotics PhD at Carnegie Mellon University. I have linked the resource in the description so that you too can experiment with it and see the internals of a convolutional network.
Now, if you can recall from our example on an image pattern recognizer using a feed-forward network, we set up an idealized system and made the assumption that each hidden layer in our network would build upon further layers of abstraction, from vertical lines to combinations of vertical lines. However, in actuality, as we explained, this wouldn't happen, and the receptive fields in the network would be a lot more random to the human eye due to the architecture of feed-forward networks and how they compute. With convolutional networks, however, this isn't the case, and we could to some extent see these layers of abstraction building up. Before we delve into why and how this happens, let's first set up the structure for the network we will be using. As with our previous example in image recognition, the input will be the individual pixels of our image, and the output the patterns we are trying to classify. In this example's case, we have 10 outputs, numbers 0 to 9. For the layers in between, we will have 2 convolutional layers, 2 pooling layers, and 2 fully connected layers. Now that was a lot of new terminology thrown around, so let's break it down layer by layer, starting with the input. While we have already stated that the input is the individual pixels of the image, I want to mention some important details about how a computer views this image. Every image in a digital device is stored as a matrix of pixel values. This is referred to as a channel, a certain component of an image. Now with a typical digital camera, every image will have 3 channels, red, green, and blue, RGB, which you can imagine as 3 2D matrices stacked upon one another. For the sake of simplicity, we will assume our input has just one channel, the luminance of the image, with the value of each pixel represented in 8 bits. In other words, the pixel values will range from 0 to 255, with 0 indicating dark or transparent luminance, and 255 is bright. As a side note, digital systems store all types of sensor data and other information in this fashion. For example, for a convolutional network that would operate on speech, we could represent that speech as a matrix of frequency values. Coming back on topic, now that we understand the format of the input, let's finally delve into where the real magic happens, the convolutional layer. As you can assume, this layer and the network as a whole get their names from the convolutional operator, which in layman terms is the mathematical combination, in other words the dot product of 2 functions to produce a third function. In CNNs, this operation is implemented in what is referred to as a feature detector, filter, or most commonly, a kernel. You can think of a kernel as a mini matrix, orders of magnitude smaller than the input. In a convolution operation then, the kernel moves across the input image, taking the dot product of the 2 matrices and then saving the values to a new matrix, dubbed the feature map of the original image. At this point, you may be wondering how this is able to detect any features at all. Well, if a kernel is initialized with the values in a specific configuration, they can be used to transform an input image and find various patterns. Take these kernels for instance, when loaded with the appropriate values and convolved with the input image, produces an output which highlights various edges in the photo. Now I won't delve into the specifics of the various types of kernels in this video, but there are many resources that talk about them extensively, such as Computerphile and their various videos on kernels like the Sobel Edge Detector. Coming back on topic, as you can see, kernels are essentially ways to do fast computation and produce a new output. In this case, we're doing it with an image, with an effect or features highlighted. Programs like Photoshop use these simple kernels for effects like blurs for instance. Now when we look at a typical image, take in how much is actually going on. There are various edges, shapes, textures, etc. that stack together to make various objects and the overall image we are looking at. At the start of a convolutional network, the types of kernels we'd use would be quite simple and more geometric, detecting things such as edges, corners, and simple shapes and patterns, like a circle for instance. Additionally, each convolutional layer can have multiple kernels that produce multiple feature maps of their own. So for our example, we can see that our first layer has 6 kernels, and these kernels are detecting simple patterns like horizontal lines, vertical lines, and corners on our drawn numbers. As a side note, for each of the convolved pixels in our feature map, a nonlinearity function was also applied, in this instance a ReLU. We discussed this function in previous videos and the need for nonlinearity in neural networks, so our feature maps are more adaptable to real-world data. Also, you can now see how complicated this process would become if we had more than one channel, as each channel would have 6 feature maps, in this instance leading to 18 for an RGB image, and then those feature maps would have to be filtered together or operated on separately depending on your specifications. For instance, in a self-driving system, a red hexagon is a stop sign, so we would need separate channels and kernels for those channels. However, coming back to our example, just one channel, luminance, was more than enough. Moving on, now that we have a rectified feature maps, the next layer in CNNs after the convolution is a pooling layer. Pooling layers are used to downsample our feature maps, keeping the most important parts and discarding the rest, and primarily done to reduce the overfitting rate and so that calculations can be sped up in later layers due to the reduced spatial size of the image. The type of pooling our network implements is max pooling, in which we take another kernel and slide it across our input feature maps, and the largest pixel value in that region is what is saved to our new output feature map. As you can see in this number classifier, the max pooled layer still retains the important information from the convolutional layer while being smaller in spatial size.
For instance, in this feature map, you can still make out the horizontal lines, and in this one, the vertical from their respective original feature maps. So now, with the defining layers of the convolutional neural network understood, A, the convolutional layer which extracts features, and then B, the pooling layer which downsamples the feature maps, the next step is repeating these layers to build up more abstraction in the network. As stated earlier, in later layers of the network, more complex kernels are incorporated that detect shapes, objects, and other complex structures, which is done by leveraging the previously generated feature maps and their detected simple features to build more complex ones. This is essentially the definition of abstraction. You can see in our example that in the next convolutional layer, there are 16 kernels, and these kernels are now much more complex. In the first convolutional layer, we were detecting simple edges and corners, and now as you can see, horizontal and vertical edges are being combined, as well as other simple shapes from the previous feature maps. For instance, with this drawn 4, you can see this feature map combining both horizontal and vertical edges from various earlier layer feature maps, and resembling a bit of the structure of a 4, or with these feature maps of a 5, where diagonal lines and S-shaped patterns are being detected. As you can see, similar higher level features are present for all numbers. Now after this convolutional layer, just as before, there is another max pooling layer to reduce the spatial dimensions of the feature maps before the fully connected layers. As seen here, with these newly pooled maps, they look a lot more random to the human eye since the spatial resolution is now very low. However, to a computer, they are just the key points in a matrix that represent a drawn number. You can also see now why we needed these pooling layers. From a raw input 32 by 32 pixel image with 1024 pixels and no discernible features, to 6 low-level feature maps of size 14 by 14 pixels resulting in 1176 pixels, and then finally 16 high-level feature maps of 5 by 5 pixels resulting in 400 pixels. And this in general was the whole point of these convolutional and pooling layers, to detect high-level features with as low as possible spatial resolution, and why this part of the convolutional neural network is referred to as feature extraction. At this point, with the features extracted, we still need to be able to classify them, hence the second part of a convolutional network, the classifier. This part is comprised of fully connected layers, similar to a feed-forward network, except now our input to these perceptron layers are the high-level abstracted features from our input, rather than the raw input pixels. In this example's case, there are 120 neurons in the first fully connected layer, and 100 in the second, and as you can see, these are sufficient to correctly classify numbers with a high degree of accuracy. Now I hope you can recall, as we've covered in videos past, during the process of backpropagation and gradient descent, the weight and bias values are tuned as the network learns. In terms of convolutional networks, those values would still be altered during this process, and also other values such as the kernel coefficients of our convolution and pooling layers. Now before continuing, I want to stop and highlight the fact that in our discussion of convolutional networks, we have made many generalizations and overlooked many details. For instance, hyperparameters like kernel size, stride and dilation rate, transposed convolutions and padding, different types of pooling layers, as well as other parameters and hyperparameters in our feature extracting layers and their effects on the output. Not to mention the impact of all the parameters in our fully connected layers, which we already mentioned in previous videos. If you want more information on these topics, check out the sources in the disclaimer and description below. Pada tahap feature extraction, CNN akan melakukan proses konvolusi untuk mendeteksi fitur dari gambar. Hasilnya adalah feature map, yang memberikan informasi lebih rinci tentang elemen-elemen dalam gambar. Proses ini dilakukan secara bertahap di beberapa lapisan untuk mengekstrak fitur yang semakin kompleks. Setelah fitur diperoleh, bagian classifier akan mengklasifikasikan gambar berdasarkan informasi yang telah diekstrak. Selanjutnya, kita akan melihat contoh arsitektur CNN yang populer. Beberapa arsitektur yang mungkin sudah tidak asing adalah AlexNet, VJG, ResNet, dan GoogleNet. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, AlexNet menjadi titik balik dalam perkembangan CNN pada tahun 2012 dengan memenangkan kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Sekarang kita akan membahas salah satu arsitektur CNN yang pertama kali dirancang, yaitu LeNet. LeNet adalah salah satu arsitektur convolutional neural network, pertama yang dirancang oleh Yann LeCun pada tahun 1989. Arsitektur ini diciptakan untuk tugas pengenalan tulisan tangan, terutama untuk mengenali angka-angka dalam cek bank. Tujuan utama dari LeNet adalah digunakan untuk pengenalan karakter, seperti digit angka dari dataset MNIST. LeNet terdiri dari 7 lapisan, termasuk lapisan konvolusi, pooling, subsampling, dan fully connected. Semua lapisan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau TAN. Berikut adalah rincian arsitektur. Pertama, input layer, yaitu gambar input ukuran 32 kali 32 pixel
biasanya grayscale. Ada convolutional layer 1C1 menggunakan 6 filter ukuran 5x5 untuk menghasilkan 6 peta fitur, feature map, output 28x28x6. Selanjutnya ada pooling layer 1S2 subsampling dengan metode average pooling, menghasilkan 14x14x6. Dilanjutkan dengan convolutional layer 2, C3, menggunakan 16 filter ukuran 5x5 untuk menghasilkan 16 peta fitur. Output 10x10x16. Setelah itu pooling layer yang kedua, S4, menggunakan average pooling, menghasilkan 5x5x16. Diakhiri dengan fully connected layers, C5 dan F6, dengan 2 lapisan yang terhubung penuh. Pada output layer digunakan lapisan softmax untuk klasifikasi, misalnya 10 kelas pada dataset MNIST, angka 0 sampai 9. Fungsi aktivasi yang digunakan pada LearnNet adalah TAN atau sigmoid, karena pada masa itu fungsi ReLU belum populer digunakan. LearnNet menggunakan metode pelatihan algoritma backpropagation dengan optimasi berbasis stochastic gradient descent, SGD. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan dari LearnNet 1, efisiensi komputasi. Arsitektur ini cukup ringan dan efisien pada perangkat keras di masa itu. Konsep dasar CNN. LearnNet memperkenalkan elemen dasar seperti convolution, pooling, dan fully connected yang masih digunakan dalam arsitektur modern. Namun LearnNet juga mempunyai keterbatasan satu, komputasi terbatas. Karena dirancang untuk perangkat keras sederhana, LearnNet tidak dapat menangani data kompleks seperti gambar resolusi tinggi. Kurangnya generalisasi, performanya menurun jika diterapkan pada dataset di luar tugas pengenalan tulisan tangan. Pengaruh LearnNet 3. LearnNet adalah tonggak awal perkembangan CNN dan menjadi dasar arsitektur modern seperti AlexNet, VGGNet, dan ResNet yang memiliki kemampuan lebih canggih dan bekerja pada dataset besar seperti ImageNet. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, AlexNet menjadi titik balik dalam perkembangan CNN pada tahun 2012 dengan memenangkan kompetisi ImageNet, Large Scale Visual Recognition Challenge. Namun, AlexNet juga menunjukkan tantangan seperti masalah overfitting, karena jumlah parameternya yang sangat besar, yaitu sekitar 60 juta parameter. Arsitektur lain seperti ResNet mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan konsep residual learning, yang memungkinkan jaringan sangat dalam tanpa kehilangan performa. Ketika memilih arsitektur CNN, sangat penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari kasus penggunaan Anda. Misalnya, untuk pengenalan objek sederhana, arsitektur yang lebih ringan seperti LearnNet mungkin sudah mencukupi. Namun, untuk tugas yang lebih kompleks, seperti segmentasi gambar atau deteksi objek pada video, model seperti YOLO atau RCNN dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Tidak ada arsitektur yang cocok untuk semua masalah. Oleh karena itu, eksperimen dan evaluasi performa sangat diperlukan untuk menemukan solusi terbaik. Sekarang, kita akan membahas perbandingan beberapa arsitektur CNN lainnya yang terkenal. 1. VGG15 diperkenalkan oleh tim dari Visual Geometry Group, VGG, pada 2014. Arsitektur ini memiliki pendekatan sederhana dengan menggunakan lapisan konvolusi kecil, 3x3, yang disusun secara mendalam. 2. Inception. Dikenal juga sebagai GoogleNet, arsitektur ini memperkenalkan modul Inception, yang memungkinkan jaringan memilih fitur pada berbagai skala secara paralel. Pendekatan ini membuat model lebih efisien dan kompak dibandingkan pendahulunya. 3. ResNet dirancang oleh Microsoft. ResNet memperkenalkan konsep residual blocks, yang memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam, dengan ratusan lapisan, tanpa mengalami masalah vanishing gradient. 4. ResNext merupakan pengembangan dari ResNet dengan menggunakan pendekatan grouped convolution. Pendekatan ini membuat model lebih modular dan mudah disesuaikan untuk berbagai kasus. Kelima, DenseNet menghubungkan setiap lapisan ke semua lapisan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi aliran informasi dan gradien. Struktur ini mengurangi kebutuhan parameter sambil mempertahankan performa tinggi. 6. YOLO singkatan dari You Only Look Once. YOLO adalah arsitektur untuk deteksi objek secara real-time. Kecepatannya sangat tinggi karena seluruh gambar diproses dalam satu kali pas. 7. FCN dirancang untuk segmentasi gambar. FCN menggantikan lapisan fully connected dengan lapisan konvolusi untuk hasil segmentasi sempurna.